सुधा निशी निशबद कले रातिटा हूँ निशबद सुनसान समय ये सुनसान समय बापा रातिटा चोर मान उपयुक्त समय यहीपरी रात्रटी जिते क्रमागत बढ़ी बढ़ी आसला आपण मानकर गंगाधर मेहर प्रकृति कवि स्वभाव कवि सुंदर पदटीए कहती कहले ये नगर रे क्रमे रुद्ध होई गला नगर रे क्रमे रुद्ध होई गला रुद्ध होई गला धीरे हो निद्रा से ही निद्रा से ही मोते पपाईला तेरे हो नगर रे बापा जेते बेले जा जार द्वार कबाट बंद होला सुनसान समय रात्रटी बापा जिते बेले क्रमागत बढ़िला रातिटा बढ़िया समय दिन आगे आम समस्त कर्म क्षेत्र में कर्म करुए राति किछि समय किंतु विश्राम नौथाए एमिति आज्ञा संसार भितर किछि जण अछंती जो मानकु राति रे केबे निद हुए ना से माने किए किए राति रे बापा सोंतिनी ओडिसा कीर्तन जगतर गायक कल्पद्रुम पूज्यास्पद मोर जेजे गुरु आज्ञा भ्रमर बर बेहरा पदुटिया कहले राति रे केउ केउ माने सोंतिनी कहले शयन रुहेले या वंचित कान कुहा तो से कान कुहा तो एबे जो थाते तो कबा दुडी सुगाल राते को राते को राते को राते को राते को रे राते को राते को राति रे बापा समस्त सोइले मध्य केउ केउ माने सुअंतिनी ना ना हां सारे राति रे को माने सुअंतिनी चौधरी बाबू आज्ञा जो माने कान कुहा हेला बापा चुगुलिया लोक बे चुगुलिया लोक को राति रे केबे निद हो ना 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 सार से सब विशेष करी इलेक्शन टाइम रे सब देखा दिबे हां कौन करिवे सारे यही बजार अछि हां इलेक्शन टाइम रे सब देखा दिबे कौन देखा जिवे चुगुलिया माने बिजरी वाला पौथिए कांग्रेस दुकान रे कांग्रेस वाला पौथिए कम्युनिस्ट दुकान रे कम्युनिस्ट वाला पौथिए बिजरी दुकान रे हां हां हेटी तमे हम पार्टी लोक जाऊ एठी दुकान बाजार माने 500 चलियोनी आउ नियो 2000 बाटू को आसो हां पैसा नियो हमारे वोट दे या से राजनीति क्षेत्र आडी के पुओ जाने खाली घोटाली उड़ी होइना नले नाही सारे चुगुलिया लोकन को राति रे निद हुएन काहे की घर कथा से घर कथा ए घरे चेई सोइथबो जिए ना ताकू उठेइबो की चुगुलिया को निद हुएन पेचा को कहिला जे कि पेचा हां पेचा को निद हुएन ना ना बादुडी श्रृंगार एई पर समस्त का आखिरे निद हेला मधियो बे जणन का आखिरे आजी बापा निद नै से जण को सारे जण को किए से किए ना मान गोविंद राजा दुर्योधन महाभारत युद्ध राजा के अधिनायक दुर्योधन राति जाक आज्ञा सोनी काहेकी ना शयन कक्षरे सोईथिबा अवस्था रे किछि गोटे दुस्वप्न देखि जता बेले बापा धडपट हेई उठी पड़िले पहुंचले गुरु द्रोणक निकट रे क्रोधा मिश्रित स्वर रे पहुंची गुरु द्रोणक आज आक्षेप लांछना करी कहचंती कौन से कहले कहले कुहा गुरु देव हास्य क्रीडा भाव की अछि विजयी पांडवनी धन गौरव परिपूर्ण हे गुरुदेव को दोष कली को अपराध कली केउ दंडनीय कार्य मु कले जे आज आपण मोर वंश को तळितळांत करी पकेइले महाभारत युद्ध से प्रथम रु आरंभ हेई 10 दिन युद्ध सरिलाणी हेले
10 दिन भितर 10 दिन जाक मु पराजय स्वीकार कली गोटे दिन मध्य जीति पारिली गोटाए दिन मु जितिनी जदि आपण मो पई किछि चेष्टा करूचंती जदि आपण मो पई सत चेष्टित 10 दिन रु 10 दिन नहला नै मु तो गोटे दिन जीति थांती ना एथिरु जणा पडुची बे कोन कोन कले जदि ए हाथिला हा गुरु तुम माने जानी थिले थांती सब ताने आहा जानी थिले थांती सावधाने जानी थिले थांती सावधाने हाये बे मु जानुची पांडव मानंकु आये बे मो जानुचे पांडव मानको हो छाड़ी नानी तुम भवने येबे कोह सत्य एबे कोह सत्य ईदो से वो वंश एबे कोह सत्य एबे कोह सत्य दुखर सहित दुर्योधन कहले गुरुदेव हे गुरुदेव दोष कली कि अपराध कली कि दंडनीय मु कार्य कली जे बेस। आज आपण मोर वंश को तळितळांत करी पकेइले तळितळांत जदि करी पकेइले आपणक मनरे से पांडव मानक पई एते भल पाइबा थिला आगर काहे कि मते कहिलेनी मु जानि थिले तो हे तो आपणक आशा भरोसा टूटेई काहा ऊपर आशा करी थांती गुरु द्रोणाचार्य कले मु जदि एते कथा जानि थांती दुर्योधन तो मनरे मो पई एते छंद माया अछि बोली मु केबे तो सदा सर्वदा तोर साथ देई न थांती नाइ। बोले तोरी पई दिन राती एकाकार करि देई छ तू जितिबो बोली आज एते बड़ निंदार पात्र मते सजाइलु काहे की ना तोर गंडे मु खाउची बोली बाबा। नारी कवि कुंतला कुमारी सावत कहिले परा कोन कहिले? जहार खाइबो तार न करिले इले काम न करिले काम दुनिया को होई ताको निमक हराम निमक हराम कले दुई मुठा मते अन्नरे तोर प्रतिपालित होउची बोली मु तू आज एते बड़ कथा मते दुर्योधन कहिलु ठीक अछि मो तो निकटरे शपथ करूची आसंता काली युद्धरे तू निश्चित जितिबु तोर सहित गुरु द्रोणाचार्य कहउचंती तू कहा आगे रे बेस एते बड़ बड़ कथा कहउछु तू जानि पारुछु तो हेला गुरु द्रोणाचार्य कहउछन कोन कइले चौधरी बाबू आज्ञा स्वरटा होउची त्रिपटा बास त्रिपटा तालरे किंतु आमे ताको बदलै कि आठ ताली रे गाइबा देखि किमितिका केमती कहिले किमितिका कहले या आचार्य भणी बाणी रही जा बासंती वृंदावन धर आज्ञा कहने पैसा तक सब तमे हाँ मोर पैसा कौन हब कि रे अरे मो मो पुओ डेली आणुची मो स्त्री ताकू खत गदारे पैसा तक सब फोपाडुची पैसा कौन हब मो स्त्री कहिची सेफ्टी पिन तक सब तक आनिबो अरे पैसा दरकार हबनी सेफ्टी पिन कोन करिवो आ हमर पैसा कौन हब डेली खत गदारे फोपड़ा होची किए फोपाडुची मो स्त्री आ एठी काहे कि झाड़ नाळ कि एंदी खटुचो केवल ना पकेया पाई ना ना पके खटुचो केवल ना पकेया को मत छड़ा अच्छा स्त्री जदी खत गदारे फोपाडुची हेला। कोठु आणुची एते कौन मो पुओ डेली जाउची कुआडू बरजात्री फरजात्री आइले जाई दांडारे बुलुची पुळाए हब गोटे गिरी आणुची अरे सेगुडा को सब जाल नोट हैतो सेडा का जाल लोट मु कहूची मोर पैसा फोपड़ा होची बेली कोना गोपालिया बस हाँ। कोन कहिले कोन कहले वृंदावन बाबूଙ୍କ नारे पदुटिए सेई वृंदावन चंद्र भगवान कृष्ण मनमोहनिया कांचमालिया जामुंडालिया कृष्ण हेला। कले दिने जुगल निद्रा भा गिबरे तणी ये दारुण दैव मितणी दारुण
দারুণ দইব বিনে যুগল নিদ্রা জীবরে মিথনি দারুণ দইব ক্ষুদ্র কলাকার মনের উৎসাহ ভরি দেওয়া পাই বৃন্দাবন বাবু 50টি ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରି କଣ୍ଟକିତ ପଥକୁ ପୁଷ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ସହିତ ଆଗନ୍ତୁକ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଦାଜୀବୀ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ ମୋର ଗୁଣି କବିତ୍ୱାନ ବୁଲି ଯା ଶୁଣୁଥିବେ ଦେଇ ମନ ଠିକେ ଠିକେ ଯାହା ନିୟମାନ କିଛି ହେବ ଆଲୋଚନ যাহা তাহলো নিতরে যত কালা বংশে ধর বাক চূড় পরে ময়ূর চন্দ্রিকা দিশে কি সুন্দর পণ্ডিত প্রবর শুণুথিবে বসি ধিয় ইয়ে প্রভু দরবারে কৃষ্ণ কথা যাহা হেব কারবার যাহা তাহলো নিতরে যত কালা বংশে ধর বাক চূড় পরে ময়ূর চন্দ্রিকা দিশে কি সুন্দর ক্রোধর সহিত গুরু দ্রোণাচার্য কলে হে দুর্যোধন কলে তু জানি পারুনু কাহা আগে এতে বড় বড় কথা কହୁଛୁ ত্রিপটটাକୁ ବଦଳେକି ଆଠ ତାଳିରେ ଗାଇବା ହେଲା କେମିତି କହିଲେ ଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଣୀ ବାଣୀ ବୀରମଣି ଅଗ୍ରଣୀ ভারি ভারি বীরমণি অগ্রণী আচার্য ভণী বাণী বীরমণি অগ্রণী আয়া আচার্য ভারি ভারি বীরমণি অগ্রণী অতন্তি গুরু পরশু পারে আয়া দন্তি পরশু পারে জানি দ্রুপদে তানি আয়া দরপদা দেলি হানি আয়া জানে দরপদা তালে দরপদা দেলি হানি নিন্দা গায়ে হারে নিন্দা বাড়ে চক্র বিউহ রচি বিহি গুরু মণি আয়া রচে বে কোরো মানে রচে বে কোরো মানে আয়া নিন্দা গায়ে রোজা হুয়ে হারে নিন্দা বাড়ে কলে হে দুর্যোধন তু গাহাগরে এত বড় কথা কହୁଛୁ তু জানি পারুଛୁ না ଯୋଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରି ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣି ଖଟ ଖୋରାରେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେ ହଉଛି ଏ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଡ କଥା କହିଲୁ ତୋ ନିକଟରେ ଶପଥ କରୁଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟର ପତାକା ତୋର ଉଡିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଣ କଲେ ଇଏ ହସେ କୁରୁପତି ଆନନ୍ଦେ ଭାସେ ଶୁଣ ଭଗୁରୁ সে ভাসে সোনা ভগর সোনা ভগর সেনাপতি সারি বান্ধুতি শত্রু মারন্ত গর মারন্ত গর রে মারন্ত গর মারন্ত গর মারন্ত গর রে মারন্ত গর মারন্ত গর
ଚାଲିଲେ ଏକ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ରତ୍ନାକର ରତ୍ନାକର ବାବୁ ଗାୟିକା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ 20-40ଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳ କରି ସପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରି ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ କଣ ହବ? ହଁ ନା ଜଲିଆ ଖାଇକି ମରିବ। କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ ବସ। ତେଣୁ କିରେ କାଇଁ ସାର୍ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝୁନ। କଣ ବୁଝିବ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆରେ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଲେ ତମେ ସବୁ ଡାଳ ପତ୍ର ପାଇବ ନୁହେଁ କି ଆଜ୍ଞା। ରତ୍ନାକର ବାବୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। ତମେ ବୋଲିବ ନା କଣ? ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଗୁଣ ମଣି କଲର କର ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଗୁଣ ମଣି ସେ ତ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବି ମୁଁ ସଜନୀ গো আউ কাহা কর ধরিবি মু সজনী গো আউ কাহা কর ধরিবি মু সজনী গো আউ কাহর ধরিবি মো সজনী গো আহা তুমহর মুত হর করিবু নিয়ন্তর তুমহর মত শরীর সজনী গো আউ কাহা কর ধরিবি মো সজনী গো কি সুন্দর লালাত কি সুন্দর লালাট পড়ুয়ালাট কি সুন্দর লালাট পড়ুয়ালাট কি সুন্দর লালাট পড়ুয়ালাট গজতন্ত পালঙ্ক রে গজতন্ত পালঙ্ক
রসিবে কান্ত কোলে বসিবে রসবতী রসিবে কান্ত কোলে বসিবে রসবতী রসিব কান্ত কোলে বসিব রসবতী রসিব কান্ত কোলে বসিব ধনে উপেন্দ্র ভঞ্জ ধনে উপেন্দ্র বলে গুণমণি ছাড়ি গলে 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 গুণমণি ঝুরি ঝুরি মরিব সজনি গো আউ কা কর ধরিবে সজনি গো ଲକ୍ଷ୍ୟଦେବେ ମୋର ଜ୍ଞାନଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ବିବେକୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ସେନାପତି ଶାଢ଼ୀଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାପା ସେନାପତି ଶାଢ଼ୀକୁ ବନ୍ଧନ କରି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ବାପା ସେନାପତି ପଦରେ ଆଜି ଭୂଷିତ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଇ ବାପା ଚାଲିଲେ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିକରି କଲେ କଣ କଲେ କଲେ ଚକ୍ର ଆକାରରେ ରଚିଲେ ବ୍ୟୁହ ଅତି ନିଗମ ଦେବଙ୍କୁ ଦୁଃସହ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାରେ ସୁରଥ ନନ୍ଦନ ধীরে হো ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାରରେ କର୍ଣ୍ଣ ধীরে হো তৃতীয় বারে কর্ণ চতুর্থে সম্যপ চমে ভুই সবারা চতুর্থ তারা ভরি সোনা সহস্র বীর্য মানবে হে তৃতীয় দ্বারে কর্ণ ধীরে হো তৃতীয় দ্বারে কর্ণ ষষ্ঠ দ্বারে কৃপাচার্য বীর ষষ্ঠ দ্বারে কৃপাচার্য বীর সত্যে শকুনি লক্ষ্মণ কুমার আয় সেই কুমার রে সেই কুমার অষ্টম দ্বারে চাতুর্য ধন নবমে জানু ঘণ্ট বিদ্যমান ধীরে হো তৃতীয় দ্বারে কোণ দশম দ্বারে দ্রোণে একাদশে দুষা সমাজে দ্বাদশে একাদশে দুষা সমাজে দ্বাদশে কুশবীর গণিতে দশম দ্বারে দ্রোণে হো দশম দ্বারে দ্রোণে ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ରଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଯାଉନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ସନ୍ଦେହୀ ତା ମନରୁ ଆଜ୍ଞା କଦାପି ସନ୍ଦେହ ଯାଏ ନା। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି କୋଉଠି ପିତାମହ ମହାମହିମ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ। ହେଲା 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 ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ହେ ହେ ହାତ ଯୋଡି ହେଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାତି ଅଧଟାରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପଚାରୁଛି ହଁ କହିଲେ ହେ ପିତାମହ ବାବା ଘେନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନୟ
मोरा आहे नय बरा भोला बिनय मोरा बंचिबा आशा दिसु नाही मो हरा हे नाही मो मोर आ तुम साथ भोला तुम सामथ हे तुम सामथ परिथिली भरसा होइला व्यर्थ ओइला व्यर्थ भइला व्यर्थ भोला ओइला व्यर्थ हे तुम सामथ हाथ दुईटिକୁ जोड़ी देई दुर्योधन कहउछंती हे पितामह हे हे पितामह आज कौरव मानक ठारू केमिति मु बंचिबी किमितिका बंचिबी आपण टिके मते बंचिबार उपायटा बतई दियो उपायटा बतई दियंतु दुर्योधन जेतेबेले पचारिले हेला सरसज्जारे पडिछंती पितामह भीष्म बेस कले शेषरे हे सर सज्जा नेलो आदरी आनेलो आदरी भोला नेलो आदरे हाउ पाय भय हे हाउ पाय घन घन रोले शत्रुंक भय हे हाउ पाय कौन कहूंदी हजार कथा शुणिले तुम कीर्तन कर तेणु क्षुद्र कलाकार मनर उत्साह भरी देवा पाई हाँ हाँ भरत बाबू जे कि प्रदान करिसेंती 50 भारतीय मुद्रा हेला भरत बेस जगत भितर ये नाटा हउची आज्ञा स्वतंत्र 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 भरु भाव हेला ररु रस हे तरु तत्व तार तत्व जगत भितर सब मिलंती बाबा किंतु भरत परी भाईटिए मिले ना नाई नाई तेणु सेति पई परा कुहा जाईची हेला बोले काहि राम बाबा ये राम परी राजा नहीं ये बे काहि सीता सीता परी सती नहीं काहि राम राम परि राजा नाही काहि सीता सीता परि सती नाही भरत पराये भाई जगते मिलबे नहीं हनुमान परी भक्त कोटिरे गोटिए सही हनुमान परि भक्त कोटिरे गोटिए सही हनुमान परि भक्त कोटिरे गोटिए सही सेई भरत बाबूंकर हाँ। पीठाधीश चैतन्य ठाकुर हेला। श्यामा काली मंगल करबा संगे संगे बे ना कहलेनी हौ ना होची किछि नाही हौ निस्वार्थ पर भरत बाबूंकर एवं 20टी भारतीय मुद्रा जो बाबू प्रदान करछन्ती एई पटु आइला पैसाटा जे मु देखिली जगन्नाथ मंगल करी सपरिवार को सुख शांति समृद्धि प्रदान करी भविष्य को उज्जवल करंतु सर्वे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल घन कालिया हाँ बरा जादू
ବନମାଲିଆ ହଁ ମଉସାଙ୍କର ତ ହସ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଘନ କାଲିଆ ବର ଜାଦୁଲିଆ ବନମାଲିଆ ଏବେ ମନ ମୋହନିଆ କାହ୍ନୁରେ ମନ ମୋହନିଆ କାହ୍ନୁ ମୋହନିଆ କାହ୍ନୁ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ବର ଜାଦୁଲିଆ ବନମାଲିଆ ଓ ଜାଦୁଲିଆ ବନମାଲିଆ ଓ ଜାଦୁଲିଆ ବନମାଲିଆ ঘন কালিয়া বর জাদুলিয়া বনমালিয়া জাদুলিয়া বনমালিয়া ও জাদুলিয়া বনমালিয়া নিগণ বুসারদ শুনিবে দেই মন বনকালিয়া মান হেব দান মান জাদুলিয়া আরে ঝিও করুয়াছি অড়ি হরিবল সহিতরে থিব কর তালি বনকালিয়া জাদুলিয়া বনমালিয়া ও জাদুলিয়া বনমালিয়া পিতামহ ভীষ্মଙ୍କ নিকটରେ ପହଞ୍ଚି କଲେ ପିତାମହ ହେଇ କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ହେଲା। ମତେ ଉପାୟ ବତାନ୍ତୁ ହେ, ହେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯଦି ବଞ୍ଚିବୁ ବାବା। ଦିଟା ଉପାୟ ଉପାୟ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କର ହେଲା। ମତେ ତା ଦେଶ ଛାଡି ଯଦି ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡେ ପଳାୟନ କରିବୁ ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଞ୍ଚି ଯିବୁ ରେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଏକାଦୃଶ୍ୟ ନିରାଶପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲେ କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡମଣି ମହାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ବେ ମାନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପ୍ରତାପୀ ରାଜା ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ କଦାପି ମୁଁ ମାଗି ପାରିବି ନାଇଁ। ଶତ୍ରୁରେ ଶରଣ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମରିବା ବି ଗୁଣସୟ ମରିବା ଦେ ଗୁଣସୟ ମରିବା ଦେ ଗୁଣସୟ ତ୍ୟାହୀନ ମୁଖ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାଟା ସବୁ ସମାନ ନଚକାୟରେ ଶପଥ ଇଏ ବିଦାୟ ନେଇ ନହ ଦୁଃଖେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନେଛପତ କେ ପ୍ରବେଶରେ ନେଛକତ କେ ପ୍ରବେଶ ସୁରପାଶେ ଶରଣ ମାଗଇ ରକ୍ଷା କର ପରବେଶ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ବେ କହିଲେ ପିତାମହ ମତେ ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟ ଦେଲେ ହେ। ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯାଏ ହେ। ହୁଏତ ଭଲ ହବ ହେଲା ହେଲା ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଲେ ବାବା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଳେ ଛକଟକର ରାଜା ମାୟାସୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ହେ ବନ୍ଧୁ ହେଲା। ବିପଦରେ ପଡିଛି ବେ ସାହାଯ୍ୟ କର ହେଲା। ମାୟାସୁର କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନି ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଯଦି ଦୁଃଖରେ ପଡିଛ ବନ୍ଧୁ ବିପଦରେ ପଡିଲା ବେଳେ ବନ୍ଧୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ହେ, ହେ। ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବିହ ରଚନା କରିଛି ଆଚ୍ଛା। ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ଜଳନ୍ଧର ବିହ ବିହ, ବିହ। ଜଳନ୍ଧର ବିହଟିକୁ ଆଜ୍ଞା ମାୟାସୁର ରଚନା କଲେ ଆଚ୍ଛା। କେମିତି କେମିତି କହିଲେ ପୂର୍ବରେ ଲଇ ରୁତ ପଶ୍ଚି মরে পণ্ডিত মরে পণ্ডিত চেহারি ভোলা মরে পণ্ডিত ଏବେ ଉତ୍ତରେ ମଇନାକ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତରେ কাজে দক্ষ গুই ଏବେ ভাগে যে মরে ভাগে যে মরে ভোলা ভাগে যে মরে ଏବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଯୋଜନତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଅଛି ଅଛି ଭୋଲା ସରସ୍ୱତୀ ଏବେ ভোলা যমুনা বেড়েছে তহি রাম ধ্যারে জড় ধর
ଏମିତି ଜଳନ୍ଧର ବିହ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ବିହ ରଚନା କରିଛି हाँ ତାକୁ କେହି ଭେଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ନାଇଁ। ଆନନ୍ଦିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆଜି ମାୟାସୁରଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ହସ୍ତିନା କଟକରେ Yes. ପ୍ରବେଶ କଲେ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଚ୍ଛା। ରାତ୍ରଟି କ୍ରମାଗତ ପାହି ପାଇ ଆସୁଥାଏ। अच्छा अच्छा ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି हेला ଅଗାଧୁ ଭଞ୍ଜ बे କଲେ ରାତିଟା କେମିତି ପାହିଲା अच्छा କେମିତି किमिति ପାହିଲା? ପାଉତି ରାତି କଲେ ଇଏ ଟେକିଣ ମୁହକୁ ହୁଟ ହଁ। ଘର ପରା ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଅଗାଧୁ ଭଞ୍ଜ ଦୈବତ ମତେ ଡକାର ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ମୁଁ ଆସି ପାରିଲିନି ହେଲା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗର୍ବ ଆଜ୍ଞା ଅଗାଧୁ ଭଞ୍ଜ ପଦୁଟିଏ କହିଲେ अच्छा कौन कहले କଲେ ଟେକିଣ ମୁହକୁ ହୁଟ କିଲେ କୁକୁଟ ଇଏ କି ଗ୍ରହ ରାଜ भातो अरे ये की गोहारो भातो रे भोला ये की गोहारो भातो ओजिया झाड़ी दूरे पराइले करे जिनो भी कोटो पानी होइला तो बापा चिरे दिन ପାଇଁ ଆମେ ବନର ପଛେ ଘର ଦ୍ୱାର କରି ରହିବୁ ହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟପାଳି ଶାସନ ପାଇଁ ଆମ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ସହଦେବଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ହେ ସହଦେବ ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଏହିପରି କଥା ଯେକି ଶୋଭା ପାଏ ନା କାହିଁକି କହିଲେ ଯଦି ସୁଖ ଖୋଜି ଏକ କରି ଏ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଚଳୁଥାଏ ସିଏ ହେଉଛି ବାପା ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ହେଲା କହିଲେ ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଏହିପରି ବାପା କଥା ଶୋଭା ପାଉନି ତେଣୁ ତମେ କରିବ କଣ କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଯୋଉଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଏକା ମାନ ବର ମାନ कले जेतबेले बाबा दुख आसीबा दुखକୁ जेउपरि भाବରେ सह्य करिबा सुखକୁ ମଧ୍ୟ सेही भाବରେ सह्य करिबा बापा दुख सुख होची ए संसार मध्यरे मानदंड जे कि मेरुदंड ए संसार मध्यरे दुख आसीथाय सुख आसीथाय बापा सब किछि आसीथाय बाबा सब सह्य करिबा पाई पाई थाय सहदेव कहले हां जे बापा ए सबरे अवश्य सब किछि सह्य करि नेबी कले एई कथा लागि आउ जने ताको सह्य करि परिबा नाही कले से ये सह्य करि परिबा नाही कैसे जे कि नवबधू जे कुलबधू उत्तरा देखो तो के सहदेव कोन कहउछंती कले कुला बधू तारा ये बे गोपाल सिंदूरा
महाप्रभु कहले काहे तो धैर्य हो सहत कहले हे प्रभु कृष्ण कहले आमे समस्त सहे करि पारिबा हेले ए कथा को आउ सहे करि पारिबा नाही ना 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 से जे के नम भद्र उत्तरा उत्तरांगर मस्तक करबार मथार सिंदूर जति बापा लिखि दिबो अच्छा से केबे के सहे करि पारिबा नाही ना ना काहे बापा आपण मानकर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर गण कहंती कोन कहि कहले स्वामी गुरु स्वामी स्वामी गुरु के स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहंती अच्छा स्वामी गुरु स्वामी परम मानव स्वामी से बापुची नारी करो धर्म आमे घर गलो काली कहि बास करना मन रखना भाउजी कहबो कि मो स्त्री की मु कहि गई स्वामी एले गुरु स्वामी एले ठाकुर स्वामी एले देवता तेमे मंदिर दिला दरकार नै गोटे प्लास्टिक चौकीटी आनो सेथिरे मु बसिबी मो पाखरे कदली आनी थुओ मुंडरे नडिया बाड़ी एसे मरि जिवे मरि गेला उजड़ जीवो आ जहा कले स्त्री माने स्वामी को के कोई भाव रे सेवा करबे मो भाई आके बुझै देले कोन कहले बापा कोन कले जे नारी स्वामी अवगत गोविंद विधवा हुए जन्म साथ गोविंद विधवा हुए जन्म साथ गोविंद विधवा हुए जन्म साथ गोविंद कले मले मते की परे सेवा करबे बापा जदी नडिया टे मुंडरे बापा कचि दिया जाई नडिया टे मुंडरे बाडिया जागा होछि मुंडरे तने जानि न मते केते भलो पाउछि मो स्त्री केते भलो पाउछि तमे जानि न एबे जाई सारा घरवा गाय गुहन सर पाख जतेले मु घरे आसी पहुंचली मो स्त्री मान करी बसि समस्त कोन कहले मान करी बसि मु गाइली पदे तमे देखते तो बारी सुंदर कोन माई कल की तुम बयस जमा 15 कोन माई कल की चुप होई रही जा कहू चाहू जा चुप होई रहू जा कहू चाहू जा हम तो रे टिके जाओ की कोन माई कल की से कहला इस ये मां गाय गला के तो तुम्हें ही स्वर्ग मोरा तुम्हें देवता मोरा तुम्हें ही शंखा तुम्हें ही सिंदूर तुम्हें ही स्वर्ग मोरा तुम्हें देवता मोरा तुम्हें ही शंखा तुम्हें ही सिंदूर तुमको पाई जाऊ गोविंदी तुमको पाई जाऊ गोविंदी ए गणोरा ए गणो हम जुदा जुदरा ए गणो हम जुदा जुदरा सेतेले नना गाइला मु को संभालली मु गाइली गाइ देली हे मोरा प्रियतमा कलिकते निजर भाबुची आदि तुसिना मोर मुकी बातर हे मोरा प्रियतमा कलिकते निजर भाबुची आदि तुसिना मोर
ପିଲାଦିନୁ ମନ ଦେଲି ତୋତେ ବିକି ଏକା ଏକା ମୁଁ ବୁଲୁଥିଲି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ସାଥୀ ତୁ ତୋର ପ୍ରିୟ ତୁ ପ୍ରିୟା ମୋହରା ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମା ରହିଯାଉ ତାପରେ ସେ ସମझला ये समझला साथी आज मिली गला मो पिला दिनर एई आखी आम साथी एई आखी आम साथी हसर लुहर साथी आज मिली गला ला 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 लास्ट में म्यूजिक बाजियोनी बाबरी तेणु सेदिन सहदेव कहउछन्ति कोन जने नवबधू पत्नी स्वामी को ठारू बापा दूरे रहि परिबा अच्छा अच्छा जने नारी ठारू त स्वामी चली गले ताको केते जे दुख होइथाई केते जे कष्ट होइथाई से जानि थाई देखन तो आइया आपण मानकर विचित्र रामायण विश्वनाथ खुटिया के कलम करती कोन कहिले ए युवती मोतिया युवती मोतिया मोरे पुण्यवती बोली जेते जे दुख होय सही जानि थाए बाबा अच्छा केते दुख होय हां सेही कथा कलम करती किसे आप मान कर विद्यगत चिंतामणि हां बाबा अभिमन्यु समस्या कोन कहले हां जने नारी नारी तो स्वामी चली गले केते दुख होय थाए अच्छा केते कष्ट होय थाए केते बाबा आगासिला आषाढ़ शुक्लवारी हां कोन से कहंती कोन कहले बोले कोटि ब्रह्मांड सारा
ବିତଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କଲମ କଲେ अच्छा କଣ କହିଲେ कौन କୋଲେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁଧା ସିନ୍ଧୁ ସାର ବାପା କୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୁଧା ବୋଲନ୍ତେ ସୁଖ सिख ବାପା ସମସ୍ତ ସୁଖକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ अच्छा ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନର ସମ୍ଭୋଗର ସୁଖକୁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଏ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନର ସୁଖ ହେଉଛି ବେଶ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୁଃଖ ସିନ୍ଧୁ ଲଭ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୁଃଖକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ଜଣେ ନାରୀ ଠାରୁ ବାପା ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ହୁଏ ତାକୁ ଯଦି ବାପା ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ବାପା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ବାପା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ଅଧିକ କିପରି ବୋଲେ ଗୋଟ ଗର୍ତ୍ତ ସର୍ପ ଗୋଟିଏ ଗାତ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପଟିଏ ଥିବା ବେଳେ ଗାତ ମୁହଁରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ସର୍ପଟିକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ ନାରୀ ଠାରୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ତାକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏଇପରି ଭାବରେ ସହଦେବ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ये उत्तरा अभिमन्यु विच्छेद दुख को सह्य करि परिबो नाही एठी आज्ञा प्रभु कृष्ण कहछन्ती हे सहदेव बोले जहा कर्म रे जहा लिखित अछि ताकु केइ बदली परिबा नाही जो समय अपमान कर बापा पुरी जिला कालिका नुआपड़ा जहांकर ग्राम अपमान कर गायक कल्पद्रुम्न कवि भ्रमरवर बेहरा सुंदर पद बापा लेखिया पई जानती कोन कहिले हां कले जन्मर प्रारब्ध अवश्य प्राणी भोग करई सब चेष्टा कले विफल बदल पारि ना तेणु कर्म घेनी प्राणी अवश्य भोग जहाँ पर जहाँ लिखा थिबो ताकु से भोग कर निश्चित तेणु संसार मध्य केही रहि नाहंती केही रहिबे नाही मध्य से कथु काहे कि बा फाळे न करूछंती जो माया मान कर गीता पतुटिए कलम करंती कोन कहिले कोन से कहंती कले जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु सज्जा जपमाद कार्योते न तो सोजित महर्षि है बाबारे तेनु ये संसार मध्य समस्त बापा जन्म नहीं छंती मृत्यु जहां करो निश्चिंत केही रहि नाती कि केही ना 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 कोन कहिले बापा आपण मानकर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कोन कहंती बोले केही रहि नाही केही रहि नाही रहि पे नाही रे रहि पे नाही रे भवरंग भूमि तोले भवरंग भूमि तोले भवरंग भूमि तोले ना 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 हो हो समस्ते आछिछन्ते दिने ना दिने जिबा जोथि पय आपण मान कर भागवत प्रमाण करंती कोन कहिले बोले मर्त्य मंडले देह बही औ देवता होइले मरई समस्त बापा आछिछन्ते समस्त जिबा कोन कहिले कले जन्म होइले घटे मृत्यु
सहदेव को एक कथा से बुझाई चली तेणु सहदेव बुझुना अच्छा बाबरे कले तुम धैर्य धर धैर्य धरले बापा सब किछि होई परिबो एही परि भापरे प्रभु कृष्ण एवं सहदेवंकर बापा कथोपकथन होइछि ए कथोपकथन समय रे जे कि बापा विलंबर रात्रि बापा बढ़िबारे चलिछि देखंतु आगे रात्र टिकी परि होला बापरे रात्र बापा समस्त बापा शयन करिया जाउछंती ए रात्र समय बापा केते जण बापा सुअंती नाही देखंतु के सुअंती नाही केते जण कहबी मसा सुअंतीनी ओडस सुअंतीनी माछी सुअंतीनी डाउस सुअंतीनी रात्रि से सोइबे आपण मानक रणपुर अंचल कवि बापा रे लेखिले अगाधु भंज कोन कहिले से गाधो नथले जहाँकर नाम हो अगाधु भंज बापा टाइटल सहित नाम कौन कहले बापा कहले रात्र बापा केते जण सुअंती नाही केते जण के सुअंती नाही कहले प्रिय सजनी हौ प्रिय सजनी ये तो बड़ा पर नातरे प्रिय सजनी आहा ये तो बड़ा पर भोगी जोगी चोर अनुरागी आहारोगी भोगी जोगी चोर अनुरागी आहारोगी भोगी जोगी चोर अनुरागी आहारोगी भोगी जोगी चोर अनुरागी ये मानो को नाही नितरे प्रिय सजनी ये तो बड़ पर पंडित विद्वान कतंब एई पर रात्र जे की क्रमागत बापर बढ़िबारे लागिछि रात्र कबाट की बंद होई जाइछि रात्र बापा निद्रा आसु नाही जाउ ना 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 बापा कबाट पड़ी जाउछि लेखिले आपण मानकर गंगाधर मेहर कोन कहिले बापा हां ए गोटा को बंद कर आसिले ना हम टाइम बाय टाइम ड्यूटी जी कोन हां हां चासी पहुंचला माने बंद तापरे हां मैसेज तेणु मो पंडित विधान कतंब समय स्वल्प बापा तेणु सान भूणी आसी पदार्पण करल तेणु ए समय स्वल्प मध्य प्रभुंकर जो द्विपद गाथा बापा द्वितीय धाकरे ताकू आम आलोचना करबा तेणु जहाँ न कहे कि ये संसार मध्य सब किछि बापा सार ना प्रभु नाम को उच्चारण न कले ये संसार मध्य किछि होई पारिबो नाही कोन कहले बापा हां कोन कहले कोन कहले बोले हे नारायण हौ पतित जन को तारण आहे नारायण हे नार गोटे पद्य भजन गाई की तापर ई कर देबा बंद कर देबा हौ कले केड़े मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुम नाम रस आहा जाला गी गड़ुची आहा जाला गी गड़ुची जाला गी गड़ुची जाला गी गड़ुची जीवन नंदी घोष केड़े मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर मधुर तुम नाम रस केड़े मधुर तुम नाम रस आहा तुम नाम थोरे पान कोला परे हृदय हुए सुदामा हे मोरी माँ हृदय हुए सुदामा हे मोरी माँ हृदय हुए सुदामा आहा संगात पाखरे बस सोधारे पासोरे सीखे प्रसीमा हे मोरी माँ पासोरी सीखे प्रसीमा हे मोरी माँ पासोरी सीखे
ରସ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ ଅଭିର ମୋର ସାମନ୍ତ ପ୍ରବର ଶୁଣ ମୋ ଦେଇ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର କହିବା ବୁଝାଇ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଆହା ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ତୋରା ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଆହା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ ଚୈତନ୍ୟ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଆହା ତୃତୀୟରେ ଅଥ ଓ ସାଧୁ ସନ୍ଥଜନ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ କପଟ କରିବା ପାଇଁ ବେଳ ହଜାର କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଆହା ସମୟର ସତ ତୋରା ଯାଉଅଛି ବହି କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଏବେ ସାଧୁ ଦାସ ଝିଅ ଦେବେ ବେଦାୟ ହମାଲଇ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ କଲେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କେଡ଼େ ମଧୁର ମଧୁର ତୁମ ମହରସ ହଁ କେଡ଼େ ମଧୁର ତୁମ ନାମ ରସ କଲେ ସର୍ବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ଦ୍ୱାର ହରି ବୋଲ हेलो विशेष घोषणा तरंग चैनल उत्कल भास्कर बाबू 101 भारतीय मुद्रा गायिका महोत्सव पुरस्कृत करछंती माँ तांकर मंगल विधान करंतु बोलांत कुमार हरि बोल कुले कदाचित कांद तट विपिन संगीत करव मुर्दा भिरी नारी वतन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा श्रीपति गणेश रचित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे श्री प्रभु चिन्मय जगतमय कल्याणमय ठाकुर विश्वनियंता प्रभु मोर परम ब्रह्म पुरस्कृत करिथिबा भाईकर मनस्कामना पूर्ण करबा संगे संगे सपरिवार मंगल करबा संगे संगे जो वाणिज्य व्यवसाय रे भाई पादबड़ी छुटी से भाई घर उन्नति साथरा संगे संगे चतुर्थी करे निहुत होइथिबा ज्ञानी बापा मानकर भाई मानकर एवं मां मानकर मंगल करबा संगे संगे से प्रभु परम ब्रह्म चलपथ पुष्पित करंतु एवं ये पवित्र दरबार जो अनुष्ठान बापा कार्य होछि जो कार्यकारी भाई मानकर अनुष्ठान बंधित वर्धित करबा संगे संगे विश्वासी कर मंगल करंतु सर्व बोल आनंदे द्वार हरि बोल